तो पुरोहित वंश जन्म दे आम तो गुण कीर्तन कर जदि यही जिनिस मासक मुझे न बोली पारे तो पाख चैत्र पारण होता है नना पुरोहित था पुरोधा था पूर्णाहुति समय शुले न पाही न देवी पाही खड़गे न चाम्बिके घंटा सुन न पाही चाप ज्ञानी सुन न से छाड़ीदे विश्वनाथ पंडा परीक्षा था जो 10टा श्लोक छाड़ीदे से हल्ला कला मूर्ख पंडित ये आसिक चंडी पाठ कर भूल कले देशर अमंगल हम हल्ला कर मंदिर बेढ़ा गोल होगा मुझे पाखे दुआर मुहर बसते मत भारी कांद मारला पत्र झड़ी पड़ा भाया है अवस्था बेड़ा चारि पाखे जिते लोक थे कहले गंधर पंडित पुओ पंडित हो गला तेणु मुझे पंडित मु पंडित अक्षर से प लगिला से सरस्वती रूप बहुत पूजा करा जाए जो पिला पाठ पढ़ुना पाठ पढ़ भल पाठ पढ़ी पारती ना या मुख्य मुख थाए ये कथा कही पार न था जदि जिभे सुना कड़िकार सरस्वती मंत्र लिखा जाए से विद्वान हमें दीर्घायु हमें बहुत उन्नति करती जे कि मो धनु तल को दबिला ना तेणु से जगह खोलिले जगह खोलिला गोटे पत्थर पाइले से पत्थर माटी फाटी लगी सरमुनि काढ़ी आंकी देले सरमुनि अंका ना सारला कहगला सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते किए किए पाई जीवन सार्थक हो शत्रुनाश हुए पादुक पीले जंत्र मंत्र तंत्र किसी देह काटू करे ना एमती पादुक से जय जगन्नाथ जय मां शारदा मु आद्यशक्ति प्रिय आपण को उत्कर्ष उत्कलर प्रथम अध्याय को स्वागत जनाऊ आज अध्याय रे आम उत्कलर शक्ति उपासना रे मां शारदा आलोचना करने को चाहूँ मु झंकड़र झील होती अध्यायटी मो मनर अति निकटतर आज आम गहणार अच्छा श्रीजुक्त पीताम्बर आचार्य जे होती मां शारदा एकमात्र पुरोहित से आमको आज मां शारदा इतिहास और मूर्ति तत्व विषय आलोचना करने को चाहते आचार्य महाशय आज्ञा आपण जानिथिबे ओडिसार कोण अनुकोण बहु जगार बहु शक्तिपीठ अच्छी से मध्यरु मां शारदा मंदिर स्वतंत्रता कौन जिते शक्तिपीठ अच्छी आमर ओडिशा रे सबुठारु शारदा मंदिर शक्तिपीठ अलग से होची जोगमाया शारदा होचन जोगमाया महाकाली महालक्ष्मी महासर सरस्वती रूप से पूजा करा जाए तुलसी दुलभा बेलपत्र 3टा जिनस पूजा पूजार्चना हुए से होती नील सरस्वती रूप से बहुत पूजा करा जाए जो पिला पाठ पढ़ुना पाठ पढ़ भल पाठ पढ़ी पारती ना या मुख्य मुख थाए ये कथा कही पार न था जदि जिभे सुना कड़िकार नील सरस्वती मंत्र लिखा जाए से विद्वान हमें दीर्घायु हमें बहुत उन्नति करती या भी मो जीवन में 10-25 जन पिला जिभे लिखी नील सरस्वती मंत्र माने उत्तरोत्तर उन्नति परिणत होती महिमा मां शारदा इतिहास विषय मां शारदा इतिहास हूँ त्रेता जोर कथा जो परशुराम मातृबद्ध करी निक्षेत्री करने भारत वर्ष सारा विचरण कले बुली बुली निक्षेत्री कले शेष आसी आम शारदा ग्राम जगार गोटे बरगछ थिला से बरगछ मूले धनु थोई विश्राम कले बर जो धनु थोइले से माटी तल को दबिला ना धनु को वसुधा संभाली पारे तेणु से कहले इठी कोन गोटे विचित्र जिनिस अछि जे कि मो धनु तल को दबिला ना तेणु से जगह को खोलिले जगह खोलिला परे गोटे पत्थर पाइले से पत्थर माटी फाटी लागिथिला सरमुनि रे काढ़ी आंकी देले सरमुनि आंकी अंका हिथियारु ना सारला कहगला तापर द्वितीय कथा होछि से ग्रामर गोटे गंभीरा भितर ग्राम देवती रूप से पूजा पाइले कालक्रमे से लंडा देउल पाखे गोटे मंदिर तैयारी करागला से मंदिर जमती पूर्णा शारदा मंदिर भाया मंदिर तैयारी है से मंदिर वैशिष्ट बहुत आमर कुंडी पोखरी अच्छी चंदन कुंडी पोखरी अच्छी प्रथम विजयस्थली तो औरंगजेब आक्रमण कला मंदिर को भांगी नहीं आमर सहर बोली गोटे अच्छी गाँ से गाँव में मस्जिद तैयारी कला किंतु से शारदा को गोटे मंदिर करागला आमर जो बर्तमान अच्छा से रहिले देउल कुटिल ग्राम दयालपुर गोटे जगह ठाकुराणी की सीट नहीं रखिले मंदिर तैयारी पूजा पाऊ मां शारदा मूर्ति तत्व विषय कहतु मां शारदा अष्टभुजा सिंहस्था परिदत्त चरण विभ्राजमान शुभां खड्गं चक्र गदा शिखेट विशिखां दक्षाकरम्भो घंटा शूल पट्टिश शूलकचान वाम करे बिभ्रति भिन्दन्ति महिषा नमामि वरदा वाग्देवता माश्रये सिंहर पुष्ट उपरे दक्षचरण होइछन्ति सिंहस्था विभ्राजमान शोभा विराजमान करिसेंति ठाकुराणी सिंह पिठी दक्षिण पाद थोईकि खड्ग चक्र गदा खेटक आकु धारण करछन्ति दक्ष भागरे वाम भागरे धारण करछन्ति घंटा
शूल घंटा शूल 35 सुर कचान असुर केश बाम हाथ धारण करते तेणु विमिन्नती महिषा नमामि वरदा बाग्देवता मास्त्र असुर को शूल द्वारा भेद बद्ध कर असुर को बाग्देवता आश्रय ठाकुर बाग्देवता है बाग्देवी तुमको आश्रय कर मत रक्षा कर माँ सारला पूजा रीतिनीति संक्षिप्त आचार्य मासे आपन शुणा माँ सारला नीतिगति विषय रे नीतिगति तो प्रथम पूजा सका मार्जना तापर बाल्य भोग पंजिका पाठ सूर्य पूजा चंडी पाठ नित्य चंडी पाठ शाला जो दुर्गा रूप में पूजा पाती जो दुर्गा काली रूप में जो चंडी पाठ निहाती प्रत्येक दिन वार्षिक पूजा चंडी करा जाए चंडी पाठ प्रत्येक दिन तापर प्रथम प्रहर भोग अन्न भोग द्वितीय प्रहर अन्न भोग खेचुड़ी अन्न डाली तरकारी खट्टा खीरी शाग भजा ये सब नीति ठाकुराणी की अर्पण करा जाए तृतीय प्रहर से प्रकार पूजा अर्पण करा जाए तापर पौड़ पड़े पौड़ पर ठाकुराणी मार्जना उठिकी गाधुआर स्नान करा जाए ठाकुराणी स्नान कराए स्नान कर सारा बाल्य भोग हुए बाल्य भोग पर संध्या आरती संध्या आरती करा जाए तापर संध्या आरती पर पहरिकिया भोग नीति करा जाए द्वि प्रहर से अन्न नीति करा जाए और द्वि प्रहर पूजा भितर विभिन्न प्रकार काकेरा मंडा लडू पारिजात बरा ये सब अर्पण करा जाए तापर पौड़ करा जेपर कि हमें साधारण भाव जानिछु सबु शक्तिपीठ रे पार्वणटा एक बहुत बड़ पर्व बोली माना जाए सेही परी माँ सारला पाखे पार्वणटी को भली पालित हुए एवं पार्वण छड़ा आउ कौन कौन पर्व रही जिते शक्तिपीठ अच्छी ओडिशा शालापीठ भिन्न प्रकार पूजा सर्जना कराए मूलाष्टमी ठारू महाष्टमी पर्यंत दुई थर चंडी पाठ कराए दीरावती चंडी पाठ 180 मंत्र वर्ण दुर्गा मंत्र जपा कराए तद दशांश होम 108 प्रत्येक दिन होम तद दशांश अंग देवता होम ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति नवदुर्गांकर आहुति करा जाए तापरे तर्पण शस्त्र ठाकुरांकर शस्त्र जेते धारण करछन्ती खड्ग चक्र गदा शिखेट विशिखा ये सब जेते आयुध अछि ठाकुरांकर सब रे आहुति करा जाए ठाकुरांकर सब मंत्र रे आहुति करा जाए तापर तर्पण करा जाए वनदुर्गा मंत्र रे तर्पण वनदुर्गा मंत्र रे मार्जन वनदुर्गा मंत्र रे तर्पण मार्जन शस्त्र ये सब जिनस करा जाए तर्पण मार्जन करा जाए गोटे दिन ये होउची ठाकुरांकर नीति प्रति नव माने 16 दिनात्मक पूजा मूलाष्टमी महाष्टमी पर्यंत 16 दिनात्मक पूजा 16 दिनात्मक पूजा चैत्र सेमती प्रतिबल आरभ्य श्रीरामनवमी पर्यंत एकावृत्ति चंडी दीरावृत्ति 16 उपचार वनदुर्गा मंत्र पूजा राति एक सेमती 1000 संख्यक मंत्र जप वनदुर्गा मंत्र 1080 मंत्र जप प्रत्येक दिन आ दशांश होम तर्पण मार्जन जमी चैत्र रुहे सेमती करा जाए आमे आज्ञा सुनिछु कि एक गुप्त पूजा संधि पूजा भी मध्य हुए गुप्त पूजा संधि पूजा अष्टमी जाउथिबो नवमी आसीबो तार मध्य भाग रे संधि पूजा कराते संधि पूजा रे हमर आगुर थिला बलि प्रथा थिला 1946 मसिया रे बलि थिला कालक्रम बलि हमर सत तत्कालीन एमएलए ईशान खुंटिया चिंतामणि आचार्य ट्रस्ट बोर्ड चिंतामणि आचार्य माने सब बलि की बंद करिया पे मंदिर को आवेदन कले एडो बंद कराते बलि प्रथा भलो होनी तेणु सी से जिनस करागला ठाकुराणी पाखे दुटा चिठा चढ़ागला से चिठा फसिला मु बलि खाइबी तेणु बलि प्रथा से दिन 47 मसीह बलि प्रथा बंद हो गला बंद होला परे ता परिवर्ते 108 भोग हांडी 108 पौड़ पणा 108 पौड़ 108 ये भोग करागला महाष्टमी तापर मंडा जो बलि आमर थिला प्रत्येक दिन बलि हुए मंडा बलि से करागला बड़ मंडा दुटा बड़ बड़ मंडा ठाकुराणी कर बलि पे तैयारी हुए आ भोगराग अन्य भोगराग हुए 16 दिनात्मक पूजा रे सब चले किंतु शेष दिन 108 हांडी भोग ये तो होची मां सारला इतिहास मां सारला विषय जान पौराणिक पर्व पुराण मां सारला पार्वण पूजा विषय बहुत सुंदर भाव वर्णना करी कहले एबे आगे आमे जानिछे कि 12 वर्ष रे 13 पर्व सेही परी पार्वण पूजा छड़ा आउ कोन कोन पर्व रहिछि मां सारलांकर से ऊपर आमे टिके जानिबा को चाहू मार्गशीर मासरे ठाकुराणीकर मान बसे ठाकुराणीकर पढ़ुआष्टमी ठाकुराणी पढ़ुआ हुए एंडुरी पिठा तैयारी करे भोग करा जाए पढ़ुआष्टमी मार्गशीर पुष मासरे पुष्याभिषेक ठाकुराणीकर अभिषेक हुए ठाकुराणी पविता पिंधती माघ मासरे माघ मासरे सरस्वती पूजा सरस्वती माँ सरस्वती बेश सरस्वती पूजा करा जाए फगुण मासरे दोल यात्रा चैत्र मासरे चैत्र पार्वण
ବୈଶାଖ ମାସରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ରଜ ପର୍ବ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ ଚୈତ୍ରରେ, ନାଇଁ ହଁ ବୈଶାଖରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ଶେଷ ବୈଶାଖରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚୈତ୍ରରେ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରାବଣରେ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣରେ ଗମାଭିଷେକ, ଆଉ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତାପରେ ବରଦା ଚତୁର୍ଥୀ ବରଦା ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ ଶାରଳା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବିଲ ଶାରଳା ମା ବିଲ ଶାରଳା ତେନ୍ତୁଲିପଦାରେ, ସେ କ'ଣ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଭଉଣୀ? ବିଲଶାଳା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଲଶାଳା ଆଜ୍ଞା ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ଯେମିତି ରାମେଶ୍ୱର, ଝଙ୍କେଶ୍ୱର, ଈଶାନେଶ୍ୱର ଏସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ପାଖ ଦେବତା ଭଳି ବିଲଶାଳା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କହନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କ ମତ ଯେ ଶାରଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମତ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ପରିଚୟର କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେ ବି ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ଏକବାର ଅବିକ ଠାକୁରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପୂଜା ପାଠ ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେମାନେ ପଣ୍ଡା ସେଠି ଆଉ ରାଉଳ ସେବକ ନାହାନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ସେବକ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନୀତିଗତି କର। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏଇ ହିସାବରେ ଗଲେ ଚାରି ପାଖରେ ଚାରି ଦେବତା, ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ, ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ତା ହଉଛି ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ। ତାକୁ କାଳ୍ପନିକ ବା ଐତିହାସିକ ମତରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସିଲା, ଭଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭଲାରେ କଳା ପାହାଡକୁ ଦୁଆରେ ବସାଇ ଭଲା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ତେଣୁ କଳା ପାହାଡକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ନ ଫେରିବାରୁ ରାଗିକିରି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲା, ମସଜିଦ ତିଆରି କଲା ସହରରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏବେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଇତିହାସ, ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ପାର୍ବଣରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେବା ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କଠୁ କି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଉପାସକ, କବି ବା ଏକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ, ସେ ସବୁଦିନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆସି ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ସମୟ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ କୃପା ଲାଭ କରି ସେ ନିଜସ୍ୱ ମହାଭାରତ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ କୃପା ଲାଭ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଣେ କବି, ସେ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଉପାସକ ଭାବରେ। ଶାରଳା ମହାଭାରତ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂଆ ମହାଭାରତ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବା ଏହା ଏକ ଅନୁବାଦ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର? ନା, ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଏ ନିଜସ୍ୱ ମହାଭାରତ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା, ଏସବୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ବଳା, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ, ଏକା ଜିନିଷ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କେମିତି? ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ମତୁଳଂ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମାହରଶ୍ଚ ନହି ଭକ୍ତୁ ବଳଂ ବଳං ଚ ସା ଚଣ୍ଡିକାଖିଳ ଜଗତ୍ ପରିପାଳନାୟ ନାଶାୟ ଚାଶୁ ଭୟସ୍ୟ ମତିଂ କରୋତୁ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ଯେ ଯୋଗମାୟା, ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଖଇ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରାଯାଏ,
କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା ମୋ ଜୀବନରେ 2000 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ଚଣ୍ଡୀ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରୋଧା ଥିଲି। ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ଗାଁରେ ମୋର ଅଜା ନନାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯା ତୋ ପୁଅକୁ ଡାକିବୁ ଚଣ୍ଡୀ କରିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ବହି ଆଣିଦେଲେ, କହିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ପଢ଼ିବୁ ତୁ କାଲି ଆଜିଠୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ବହି ଧରିନି ଚଣ୍ଡୀ ପଢ଼ିବି ନା ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ମୋତେ ଗୁରୁମୁଖ କଲେ, କହିଲେ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତନୟୋର୍ ଯୋମନୁ କଥ୍ୟତେସ୍ତମ ନିଶାମୟ ତଦୁତ୍ପତ୍ତି ବିସ୍ତରାଦ୍ ଗତ ମହାମାୟାନୁଭାବେନ ଯଥାବନ୍ମନ୍ତରାଦୀପ ସବଭୁବ ମହାଭାଗ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ସ୍ତନୟୋର୍ ରବେ ସ୍ୱାର ଚୈଷନ୍ତରେ ପୂର୍ବେ ଚୈତ୍ର ବଂଶ ସମୁଦ୍ଭବ ସୁରଥ ରାମ ରାଜା ଭୂତ ସମସ୍ତ ଅକିତି ମଣ୍ଡଳେ। ସିଏ ପଢ଼ିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ପଢ଼। ସିଏ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଏ କାନରେ ପଢ଼ିଲି ସେ କାନରେ ପାଠ ମୁଁ ପାଟିରେ ପଶିଲାନି। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ହସ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଚୈତ୍ର ପାଳନ ହେଇଥାଏ, ନନା ପୁରୋହିତ ଥାନ୍ତି, ପୁରୋଧା ଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ସେ ଶୂଳେନ ପାହିନ ଦେବୀ ପାହି ଖଡ଼ଗେନ ଚାମ୍ବିକେ ଘଣ୍ଟା ଶୁଣେନ ପାହି ଚାପ ଜ୍ୟାନି ଶୁଣେନ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ 10ଟା ଶ୍ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସେଇଠୁ ହାଲା କଲା, ହେଲା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ଏଠି ଆସିକିରି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଭୁଲ କଲେ ଦେଶର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ହାଲା କରିଦେଲା। ମନ୍ଦିର ବେଢା ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ପାଖରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥିଲି। ମତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାରିଲା। ମା ତୁ ଯଜ୍ଞ କଲୁ ତୋ ପୁରୋହିତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି, ଆମେ ତ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲୁ। ତୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ମୁଁ ଯଦି ନ ବୋଲି ପାରେ ତାହେଲେ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଘରେ ବସିଲି, ଚଣ୍ଡୀ ସେଇଦିନଠୁ ପଢିଲି। ଚଣ୍ଡୀ ପଢିଲି ଯେ ପାଟିରେ ପଶିଲାନି। କଣ ପଢିବି? ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲି, ଟିକେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଟିକେ ପଶିଲା। ଏଇ ସକ୍ରାଦୟ ସୁରଗଣା ନିହତେ ବିରିଜେ ତସ୍ମିନ୍ ଦୁରାତ୍ମନି ସୁରାରି ବଲେ ଚ ଦେବ୍ୟା ତାଂ ତୁଷ୍ଟୁଭୂ ପ୍ରଣତି ନମ୍ର ଶିରୋଧରାଂସା ବାଗ୍ଭୀ ପ୍ରହର୍ଷ ପୁଲକ ଗମଚାରୁ ଦେହା ଦେବ୍ୟା ଜୟା ତଦମିଦଂ ଜଗଦାତ୍ମ ଶକ୍ତିଆ ବିଶେଷ ଦେବଗଣ ଶକ୍ତି ତମୋହ ମୂର୍ତ୍ୟା କାମମ୍ବିକାମ ଅଖିଳ ଦେବ ମହର୍ଷି ପୂଜିଆ ଭକ୍ତ୍ୟାନ ତାସ୍ମ ବିଦଧାତୁ ଶୁଭା ନିଶାନୋ ଯସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ମତୁଳଂ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମାହ୍ରଶ୍ଚ ନହି ଭକ୍ତୁମଳଂ ବଳଂ ଚ ତାସଣ୍ଡିକାଖିଳ ଜଗତ୍ ପରିପାଳନାୟ ନାଶାୟ ଚାଶୁଭୟସ୍ୟ ମତିଂ କରୋତୁ ଯାଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତିନାଂ ଭବନେଶ୍ୱଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପାତ୍ମନାଂ କୃତ ଧିୟାଂ ହୃଦୟେଷୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶତାଂ କୁଳଜନ ପ୍ରଭବସ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ତାଂ ତ୍ୱାଂ ତାସ୍ମ ପରିପାଳୟ ଦେବୀ କିଂ ବର୍ଣ୍ଣୟାମ ତବ ରୂପମଚିନ୍ତମେତ କିଂ ଚାତି ବୀର୍ଯ୍ୟମସୁର କ୍ଷୟକାରି ଭୂରି କିଂ ଚାହବେଷୁ ଚରିତାନି ତବାଦ୍ଭୁତାନି ସର୍ବେଷୁ ଦେବ୍ୟ ସୁର ଦେବ ଗଣାଦିକେଷୁ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ତ୍ରିଗୁଣାପି ଦୋଷୈ ରଜ୍ଞାୟ ସେ ହରିହରାଦିଭିରପ୍ୟପାରା ସର୍ବାଶ୍ରୟାଖିଳମିଦଂ ଜଗତଂ ସମ୍ଭୂତ ଅବ୍ୟାକୃତା हि ପରମା ପ୍ରକୃତି स्तमाद्या ଯସ୍ୟା ସମସ୍ତ ସୁରତାଂ ସମୁଦୀରଣେନ ତୃପ୍ତି ପ୍ରୟାତି ସକଳେଷୁ ମଖେଷୁ ଦେବୀ ତ୍ୱା ଶିବ हि ପିତୃଗଣସ୍ୟ च ତୃପ୍ତି ହେତୁ ऋचार्य से तमदेव जनैः स्वधाच जाभक्ति हेतुर विचिन्त्य महाप्रतापम् अभ्यास से सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारे मुख्यार्थिभिः मुनिभिरस्त समस्त दोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका शिविमलार्घ्येतु संनिधानं मुदितरम्य पदपाठपतां च सामनां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय भारतं च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसाकरणौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा कृताधिवासा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा ईशस्सहस्रमबलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रौतमात्मरुषा तथापि भक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराळ मुद्यस्सङ्गसदृश छविजन्न सद्य प्राणन्मुमुच वैशस्तदतीव चित्रं कैर्जीवेते हि कुविदन्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव च दस्तमेतत् नितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषं मता जनपदेषु धनानि तेषां
तेषांसी न च सीदति धर्म वर्ग धन्यास्त एव निवृत्तात्मज भृत्योदारा येषां सदा विदेदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्म न्यता द्रुतं प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयन्ति ततो भवति प्रसादा लोकत्रय विफलदानं देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेष जंतो सुस्थै स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी का तदन्वा सर्वोपकार करणाय सदार्दर्जिता एभि हते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयन्तु मत्तैति नूनमहितान विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा ऋषि यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयन्तु रिपवोऽपि हि सहस्रपूता इत्थं मति भवति देश्व विदेति साध्वी खड्गं प्रभानिकर विस्फुरणैतथोग्रै शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो सुराणं जन्नाङ्गता विलयवं श्रीमदिन्दुखण्ड यज्ञाननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्भूतभृत सवनं तव देवी शीलं रूपं तदैत विचिन्त्यमतुल्यवन्यै बीजं च हन्तृः तदेव पराक्रमाणं वैरीष्वपि प्रकटितेव दयातु एतथं येनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयगार्जति हरिपुत्र चिते कृपा समरनिष्ठुरतां च दृष्ट्वा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्य भेदमखिलं रिपुनाशनेन ततं त्रया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नितां दिवं रिपुगणा भयमप्यवास्तो अस्माकमुन्मदसुरारि भवं नमस्ते सुरेण पाहि नो देवी पाहि खड्गेन तम्बिके घण्टासुरेण पाहि जापजानि सुनेन च रक्षं रक्षं प्रतीचं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणात् कुशलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्यं विचरन्ति ते यानि चन्तर्थघोराणि तैरख्यास्म तथा भुवं खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्त्वं रक्ष सर्वतरुषिर्वाच एवं सुदासुरे दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तै त्रिरसै दिव्यै धूपै स्तुतिता प्राहो प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्यवाच प्रियता त्रिरसा सर्वे तदस्मतो विवाञ्छितं देवाउजु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् दवशिष्यते यदयं यतं शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोदेयं त्वयास्माकं महेश्वरी संसुधा संसुधा त्वन्नो हिंसता परमापद यस्य मर्त्यस्तवेरेभिः त्वं सुसन्ध्यामलान् तस्य विदर्धि वै धनोधारादि सम्पदां बुधयस्मत् प्रसन्नात् त्वं भवेधां सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवी जगद्व्यर्थ तथात्मना तथैतुक्ता भद्रकाली बभुर्वान्त हितारूप इत्यते कथितं भूप सम्भूता सा तथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुनश्च गौरीह सा समुद्भूता तथा भवत् बधाय दुष्टदैतान् तथा सम्भति शुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तस्मिन् समयाख्यात यथावत् कथयामि। एई सक्रादि स्तुति ମୁଁ ଆଶ୍ୱିନ ପାର୍ବଣରେ ସେତେବେଳେ ପିଲାଳିଆ କଣ୍ଠ ବୋଲିଲି ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବେଢ଼ା ଚାରି ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କହିଲେ ଗନ୍ଧର ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଅକ୍ଷର ସେଇଦିନଠୁ ପ ଲାଗିଲା ସେଇଦିନଠୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଶୁଣି ଆମ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ଯଦି ମଣିଷର ବି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ତାପରେ ଖୁସି ହୁଏ। ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ମା ଭଲ, ତୋର ଦେହ ଭଲ, ତୋ ଚାଲି ଭଲ, ତୋ ହସ ଭଲ, ତୋ କହିବା ଭଲ, ଏଇଆକୁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ ତାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମନା ରଖି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ, କାମନା ଭେଦରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଫଳ ମିଳେ। ସମ୍ପୁଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଣ୍ଡୀ। ସମ୍ପୁଟ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁନାଶ, କାହାର ବିଦ୍ୟା ହଉନି, ରୋଗ ମୁକ୍ତି,
विद्या होनी विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा धियो समस्ता सकला जगस्सु तो ये कया पूरितमंबयेत ताते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति इटा ये श्लोकटा चंडी श्लोक सावर्णी सूर्यतनयोर जो मनु कथ्यतेष्टम निशामय तदुत्पत्ति विस्तरात गत दोम आगे पछरे रहिले एला संपुट हैला तेणु संपुट मंत्र पाठ करागले देवी बाध्य ही ताकू विद्या प्रदान करती रोगान अशेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान अभीष्टान तमाश्रितानां नविपन्नराणां तमाश्रितान ह्यास्वतां प्रयांति एटा रोगनाश पई ये मंत्र प्रयोग करा जाए सूर्यन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन तंबिके घंटास्वनेन पाहि चापज्यानि स्वनेन एटा मकदमा जय करिया पई ये पाठ करा जाए विद्या तापरे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायण माँ शरण पशिवा दरकार शरण हेले माँ जदि शरण रखिला सब जिन मिलगला सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते तेणु मंगला कामना रे येटा प्रयोग करा जाए पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्त्यानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर श्याकुल भत ये मंत्र संपुट कले पति मिलती पति को पत्नी मिलती तेणु ये मंत्र संपुट करागला ये जिनस मिले पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्त्यानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर श्याकुल करोतु सान शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु तापति गोटे मंत्र संपुट जेते खराब जिनस अच्छी मोर ताकू हरण करनेबा करोतु सान शुभ हेतुरीश्वरी शुभ जिनस मते दे मते शुभ जिनस दे मो खराब जिनस मोठू नहीं जा करोतु आन शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु तापति शुभ जिनस मते प्रदान करमा यहाँ हूँ गोटे संपुट सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवं तया कार्य मस्मत् वैर विनाशन ये मंत्र रे संपुट करागले शत्रुनाश हुए शत्रु माने जदि तुम हमें शत्रुनाश हुए अर्गल तिलक चंडी पाठ करने पूर्व अर्गल तिलक कवच देवी सूक्त रात्रि सूक्त अथर्वशीर्ष चंडी पाठ सावर्णी सूर्य तंड आरंभ कर सावर्णी भवितामन उच्चंतन चंडी पाठ तापरे देवी सूक्त रात्रि सूक्त रहस्य त्रय हास्य भाष्य रहस्य तीनटा रहस्य तीनटा सूक्त चंडी हूँ 27 आख्यान चंडी 27 आख्यान चंडी समस्ते जानी थे 13 अध्याय पचार 13 अध्याय ये 13 अध्याय कौन सब चंडी तेणु संपुट हिंदी बही रे अच्छी 27 आख्यान ओडिया बही रे इंद्रण मिश्र लिखी 27 आख्यान किंतु पढ़िया भारी भूल बहुत भूल कि संस्कृत जो अच्छी चंडी पाठ इतरे 27 आख्यान अच्छी अर्ग किलक कवच हास्य भाष्य रहस्य नवान्न मंत्र जप आद्य प्रांते रहस्यत्रय पंचसूक्त महाकाली सूक्त महालक्ष्मी सूक्त महासरस्वती सूक्त श्री सूक्त तेणु ये हेले 27 आख्यान हो गला चंडी रे आज्ञा नारायणी स्तुति कौन चंडी रे नारायणी स्तुति होउची एकादश रे नारायण स्तुति देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे चंद्रासुरा बन्ही पुरोगमस्तम कात्यायनी तुष्टु बुरिष्टलाभात विकासी वक्त्राद्य विकासितासा देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी बाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधार भूता जगतस्तमेका मही स्वरूपेण जत स्थितांसि अपंग स्वरूप स्थितया दाप्यायते कृष्णमलंघ्य बीर्जे तम वैष्णवी शक्तिरनंत बीर्जा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्ता स्तपदे विभेदा त्रिय समस्ता सकला जगस्सु ते कया पूरितमम्बयेतत् ताते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति सर्वभूत जला देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी संसुता स्वे कावा भवन्तु परभक्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वसौपर्गौ सत्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी औषंभ खैगे देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्रायुधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुकुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा संग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दक्षधूत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंह रूपणोग्रेण हंतु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महाभद्रे सहस्र नयनोज्वले पुत्र प्राण हरिचंद्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले वररूपे महाराभे नारायणी नमस्तुते दृष्टा कराबधने शिरोबाणा विभूषणे चामुंडे मंडमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेदे सरस्वती वरे प्रतिभा भ्रमितामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते हर्व सर्वे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ऋगारसे सारूपां दुर्गे देवी नमस्तुते एतते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वलाकराळ मध्यग्रह मशेषासुरसूदनं त्रिशूल पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यते जंसि स्वरेना पूज्यता जगत् सागंधा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिमो असुरासु वसापंका चर्चि हस्ते करज्व शुभाय खड्गे भवतु चंडिके त्वं नतावयं रोगानशेषान् वहंसि दुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलान् नवीष्टान् तमासिदानं रविवन्नराणां तमासिताया श्रेतां प्रयन्ति एतत्कृतं यत्कृतं प्रयाद्य धर्मं दिशां देवी महासुराणां रूपे नरके बहुधात्मवृत्ति कृताम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विविक्तदीपे स्वदेषु वाक्येषु जगातुदन्या ममोत्पाकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयेति तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्तग्र विशासनागा तत्रारयुतस्य बलानि यत्र दवानर यत्र तथापि मध्ये तत्र स्थितास्तं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वस्य वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया जे त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिभावे नोरिभीते नित्यं यथा सर्वधा तदुनैव सद्य पापानि सर्व जगतां च प्रसमग्नयासु उत्वात पाकजनिताश्च महोपसर्गात् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विद्धि लोकानां वरदा भव देवी वाच वरदाह सुरगणा वरं च मन्यसे छद तद्गुणोद्भवसामि जगतामुपकारकं देवासु सर्वाबाधा प्रसवनं त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैदि विनाशनं देवी वाच वैवस्वतन्त्र प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे निशुम्भ शैवानां विश्वसन्ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता जसुधा गर्भसम्भवा ततो सौनाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरोप्येति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले मोत्तिर्जनिष्यामि वै प्रजितास्तु दारवान् मुख्यन्त्या सदानुग्रहं वै प्रजितान् महासुरन् रक्षान्ता भविष्यन्ति दारिणी कुसुमोमा ततो मा देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा सुबन्ति व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मना वृष्टिमनां वसि मुनिवेश संस्कृता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततो सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सदा खेमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकैरावृषै प्राणधारकै शाकं भरिति विख्यातिं तदास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गवाख्या महासुरं दुर्गादिवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जलाभिमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भगयिष्यामि मुनीनां चारणकारान् तदा मं मुनयः सर्वे स्वसन्ता नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जलारुणाक्षत्रविवेके महाबाधा करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्या सर्प त्रैकस्यार्थाय वधिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणीति चमांगलोका तदा स्वन्ति सर्वतः इत्थं तदा तदा बद्धा दानवोत्थ भविष्यति तदा तदा बद्रियाहं करिष्यामि संख्यं मा शरण। आचार्य मासे आमे बहु लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିଛୁ कि माँ शारदाଙ୍କର कुंड पादुक बहुत प्रकार क्रिटिकल रोगरे भी लोकଙ୍କୁ सहायता ଦେଇଛି ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କର ପାଦୁକ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ପାଦୁକ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପାଦୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦୁକ ପୂଜା ସମୟରେ ଖର୍ପର ପାଦୁକ 1650 ପୂଜାର ଯେଉଁ ଖର୍ପର ପାଦୁକ ପୂଜା ପାଣି ଦିଆଯାଏ ସେଟା ଖର୍ପର ପାଦୁକ ପାଦୁକ ତ ମହିମା ଅନେକ ଠାକୁରାଣୀର ଗାଧୁଆ ପାଦୁକର ମହିମା ଅନେକ କୁଣ୍ଡ ପାଦୁକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଠାକୁରାଣୀ ପାଦୁକା ପିଇଲେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ପିଏ ତାହେଲେ ତାର ରୋଗ ମୋଚନ ହୁଏ। ଆଉ ସର୍ପ ପାଦୁକା ଗାଧୁଆ ପାଦୁକା ଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଦୁକା ଗଲା, ସର୍ପ ପାଦୁକା ଯୋଉ ପାଦୁକାର ଷୋଡଶୋପଚାର ପୂଜା ଆମର କରାଯାଏ ସେ ପାଦୁକା ମହିମା ଆହୁରି ଅନେକ। ତାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ କିଏ ପାଇଥବ ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଶତ୍ରୁନାଶ ହୁଏ। ଏ ପାଦୁକା ପିଇଲେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି ଦେହକୁ କାଟୁ କରେ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ପାଦୁକ ସେ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଦୁକଟା ଷୋଡଶୋପଚାର ପୂଜା ପାଦୁକଟା ବହୁତ କାମ କରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁପରି ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ? ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ତାଙ୍କର କିଛି ଯେମିତି କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ। ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର କେମିତି ହବ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। କେତେ ଜଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେପରି କହିଲେ କି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ବହୁତ ସହଜ, ପ୍ରଚାର ହବା ବହୁତ ସହଜ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ସେଲଫି ନବା, ସେଠାରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏହା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଲେ ଲାଭ କଣ? ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ସେଲ୍ଫି କଣ ଉଠେଇବ? ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବାଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଠାକୁରାଣୀ କି ଦର୍ଶନ କରିବ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଖୁବ ଖୁବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଭାରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶାରଳା ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା।